8 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Shoot! Good. Huli! Kabila! Hula natin, hula natin. Hula natin. Hello! Ha? Wala. Pati si Do, wala din si Do eh. 10 seconds. 5, 4. Traveling. 65. Seconds. Zero Jeff. 5, 4, 3, 2, 1. Hula, hula. Grabe naman. Wati-wati. Oh my God. 45 na daw. Number 3, ball. 5 minutes. Parehas. Legal screen. Ready to. Dalawa na si Alan. Kaya! Grabe. Sa ganyan si ano, si Jeff eh. Paborito niya yun eh. Basta kaliwa. Hindi ka pa naka-establish. Rebound tayo, rebound. Bawal na yun. Kalanganin. Zero Jeff. Balik! Oy, may awa pa. Nakapaglaro pa ba ito si ano? Si Dan? Sa? Nakapaglaro pa. Active pa. Score. 11-10. Lamang ang Tumaning kamara din.
Nasa sa kalbo. Ha? Mangga. Sige, push! Kaya! Oh my God! Kabiling. Travel. Kala ka. Okay na. Wala na, isa na lang tao doon. Okay, push! Pasa! Grabe, gustong interviewin. Interview pala. Nakasalala yung interview. Ang score 10. May bago. Pag na-shoot 10 seconds. 5. power. Isa na lang. Sana 5. Lamang pa lang Eggers. 11 seconds. Lamang 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muntik na mag-master beater. Pinagbabawal na teknik. Pag hindi nakita, tinawagan. Good. Good yun. Ang ganda ng pasa. Oh, hindi naman sumalo. Hindi lang nasalo. Limbo. Alis, Andre, alis! Sayang call. Nakaharap. Sorry po. Bang, bang. Boarding. Grabe. Ordering. Nasukat eh. Ah. Ayan. Sino bang pamalit mo dyan? 10 seconds.
Naku, naunahan sa rebound. Anak ng toko. Walang bumaksat eh. Ganda ng takbo. Takbong varsity. Takbong varsity. Time out ka. Sabi, bumababa yung 50 years old. Sabay tumababa. Oo. Nice, gulang sa magulang. Buwan pa lang to pero parang championship na sa ano, semis pa lang. Ano pala, semis. Score natin, 40-19, pabor sa Kagers. Kung gawin mo, Tigolers. Oh my God! Grabe. Shot clock oh. Shot clock, shot clock. Oh my God! Takbong varsity! Takbong varsity, grabe! Isda lang yan. Ibang isda ang hinuhuli. Bawi. Baba tayo, baba! Noy, pamunoy ha. Pamunoy. Second quarter na yun. Walang yun, mahaba pa. 17-21. Pabor ang Kagers. Oh my God! Sound pa niya. Pasok. 19-21. Bang, bang. Grabe naman. Tayo. Sayang. Pagod na. Oh, mag-time out ka. Sir, time out, time out. Pagod na. May time out din. At score. Dalawa na lang. 23-21. Bola ni Kagers. Pula nila. Isa tayo.
Grabe power. Legit yan ha. Shoot mo na. Shoot mo na. Gang gang. Guys! Sabi niya. Shoot! All! Sub! Okay, sub, sub! Sabay. Mount! Good yan! 8 seconds! Five! Bumabati na, bumabati. Homo. Hoy! Panasot na, baba na. Takbong varsity. Alog-alog pa lang dito. Tatlo na. Yun lang, hindi na shot. Time out! Time out! Time out na, time out! Time out pa. Sige pa rin! Time out! Nasa tayo. Get! Get! May timeout pa kami. Gamitin mo na. Wala na. Showtime. Tuma. Okay! Bata, bata, oh.
Dalawa. Foul by number 11. Parehas. Parehas lang, oh. Tang ina. Ano? Bahala na. Beng beng, tabingi. Sab kayo palit. Minuto ba? Kung magpo-interview, oh. Gusto magpa-interview sa kantin? Ipos ka lang. 10 seconds! Ayaw bumaksat eh. Sab. Up! Substitution! Ben! Nice call, rep. Tapos titin pa po. Oh. Hoy, tayo sa like kung marami tawa pa. Lipat sa kabila! Lipat sa kabila! Foul by number 4.
Sabat! 10 seconds! Net tumutunog pa. Sa gilid, oh! Sa gilid! Four na. Bell. Stop! Position! 21 out! Humog ka! Ayan. Buka dyan. Uy! Nice foul, nice foul. Oh, number 10! Box out muna, box out. Nababawian kasi kagad. Dali sa bilis. Hello! Pasto! Huli! 5 seconds! 4, 3, 2, 1! Set lock! Good! Nice pass! Kunin mo na yan, tol. Kunin mo na. Habol! Ay, naku, patay. Huli! Sayang, nakawit. Bago, tinulak. Nakawit yung kamay. Stop! Sige siya, Tol! Bago, ribang, bago. Sakit pala likod sa bagsak. Baba tayo! Tayo kayo! Gitna! 10 seconds! Sure ball ng interview.
Naka 6 points na interview na. Pwede pwersa na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Galing ng Lopus nun ah. Konting kiyod sabay tira. Ay. Bumawi. Dalawa lang. Grabe. Pag kasi lumalayo, kayo lumapit sa bola. Pikit kayo, pikit kayo. Balik mo si Alan. Balik mo si Alan. Wala na, nagtrato na. Wala yung play. Libre. Yan. Tulungan nyo yung naglulopos. Tulungan nyo. Walang minte. Tanong mo kung tatlo yung timeout natin? Tatlo ba yung timeout natin? Sub! Substitution! Sub! Willy, Maribor! Okay, time out! Amarat! Time out. Block lang. Grabe nila ako nito. Tunay na. Kalaban, sa dribble, dalawang Na ano kayo? Na 4-0 run kayo ni Kalbo? Kalbo, ayun o, naka-block ng sombrero. Kinuha niya eh. Oh, hindi, dapat malaki doon. Marunong gumalaw eh. Na 4-0 kayo ni Kalbo. Ayun o, yung Kalbo. Ay. Pareho. Nadali sila ni Kalbo 4 na beses.
Gitna, gitna! 10 seconds. Slide sa gitna! Puta, walang umi-slide sa gitna. Basic. Fourth quarter na. Oh, yan. Oh, kanya na. Okay, push! Nice pass. Ganda na pasa. Wow, mali. Palitan mo si Calvo. Ayun, nakashoot. Ayun, nakashoot. Okay na, okay na. Ah, tulong, tulong! 5, 4, 3, 2, 1. Dito usap. Bimbo, bimbo. Babay tayo, pamana. Daging. Kapos. Bigay. Basic na basic ah. Dapat lang. Pahingayin mo na si Dandan, tumutukod na. Guys, Gili ko lang dundan. Tukod si Dandan. Para may lakas mamaya, oh. 4 minutes pa yan, oh. Ilang patay mo dati? Tatlo. Dalawa na lang, sir. Ah, hindi ka naman gumamit ng third quarter. Ay, putang ina. Ay, bakit naman tayo? Palitan Gumamit ka ba lang. ng third quarter? Hindi ko makita ko, sir. Ah, gumamit ka. Tatlo pa, sir. Tatlo pa. Oh. Hindi ka gumamit ng third quarter. Pag ginagamit ng third quarter, wala na. Oh, lapit doon, lapit doon! Counted. Bago ka na yun. Tukod si Dandan. Para may lakas mamaya, oh. Nice, Tol! Isa pa! Tatlo time out mo, diba? Pag time mo ito, Mamaya, pagka nag-turnover sila, tayo mo makapahin. 3 minutes pa yan, oh. Ba't mo kapahin mo ka-time mo? Shoot mo ko yan. Baba na! Baba! Tol, baba na! 6 yan, tapos kalma-kalma na lang Sir, mamaya. pag nag-turn sila o nakashoot tayo, sige. Oh, sayang. Huli, huli! Wala, wala! Hawak, hawak, hawak! Veinticuatro! Screen. 10 seconds. Tira! Tira na! Tira! Tira! Shoot mo! Ay! Uy, yun! Rebound! Labas! Nice! Oh, depensa ulit! Baba na! Baba!
Huli, huli! Wala, wala, wala! Oh, hawak lang! 10 seconds. Wati-wati, oh. Nice lang. Okay lang yun, nice. Foul. Teta mo tako. Time out. Number 3. Foul. Time out. Reverse. 8 points. Makinig. Hoy, makinig. 2 minutes na lang yan, ha? 2 minutes na lang yan. Uy! Get! 2 minutes na lang yan. Makinig oh. Para isa lang oh, makinig. Makinig. Dahil makinig mo na. Oh. Uy, Kinig kayo sa matanda, oh. nag-aano lang sila. Unaalis na yung laro nyo. Nangasar yan. Natural yan. Get. Huwag yung halata. Oo, kumano. Gasipin lang yun. Huwag tayo magpapasira. Ano ginagawa natin? 1, 2, 3 ball pass. Walang maraming ball. Yes, kailangan mo ng screen. Senyas ka. Saan ka naman kaliwa? Win. Oh! Win! Ay, gamit kayo, 24! Ano sinisilip mo, Col? 2 minutes and 15 seconds. Oh, 24! 24 kayo! Ah, Kuya Alan, pwesto! Ay, sayang, malakas. Sige na, depensa! Kaya, tal! Baba! Huli! Nice! Oh, 24 ulit! UF na yun, oh! Foul si Wate. May foul na eh. Reklamo. Kaya nga, may foul na. Sige na! May foul na. Sige na! Nag-second motion. Huwag kayo magpadala! Bago, huwag kayo magpadala! Focus na, focus! Focus tayo, focus! Sir, wala pa kami penalty. Penalty na. 60-54. Huwag kayong padala doon. Huwag kayong padala, sayang yan. Momentum nyo na yan. Oh, ganun pa rin. 24! Apat ka na ha. Apat na foul. Oh! Lapit, Yuli! Lapit! Ah, nice one. Wala. Utang na. Sayang. Wala! Hawak! Gi! 10 seconds. Ay, puta ka, Riz! Back 3 points. Sayang. Sige lang. Set kayo! 1 minute na lang yan. Oh, kaya yan. 1 minute na. Fourth is final quarter. Important mga prito. Pasok. Baksa tayo, baksa! Apat na lang. Oh, sure na yan. Sayang.
Kaninang bola? Dandan, Nako, pasok. Dandan. graduate na. Dandan. Graduate na, sir. Dandan, dandan. Ah, si ano? Bago. Lima na, bago, lima na pa. Dandan, pasok. Dandan. Sige na, sa'yo na yun bro. Time out muna ko, sir. Dalawa pa. Time out, time out, time out. Time out, kanino? Okay, dito, time out. Lima yan, tawid nyo lang yun, no? Tiwat, tawid. Tawid nyo lang, tawid. Meron mga katawid yung bola natin. Kung magkalalay ka sa... Pero sigurado yan. Mabilis ka, di ba? Didikit lang ako sa'yo. 51 seconds. Pagkabigay mo sa akin, lumapit ka. Ibigay ko ulit. Sigurado yan. 51 na lang dong. 51 na lang. Brad, pag-tumal yan. Sige na, ma. Sigurado yan, papawal yan, papawal. Sige na, sige na. Galaw kayo, galaw para may mapasahan. May isang timeout ka pa ha. Tulong, tulong. Bigay mo. Warning! Holding warning! Foul, sino ba? Hawak, papunta, oo. Wala na mo. Sino foul? Time out! 33 seconds. Saglit nga, saglit. 24 seconds. Kaya lang, dito ka na sa gilid. Penalty tayo eh. Ngayon, tayong apat, sino maglalabas ng bola? Saglit ha. Ako maglalabas ng bola. Receiver tong dalawa ha. Kuya Alan, pag mismatch ka, ipapasa ko sa'yo. Stone, huwag ka lang sa ilalim ha. 24 seconds. Kasi pag tayo sa Hindi, ganito ang gawin nyo. Di ba dito kayo maglalabas? Doon kayo lahat. Si Kuya Alam, iwan nyo mag-isa doon para malayo yung kuha nyo ng bola. Dito kayo, malayo kayo sa ano. Oh. 24 seconds ha. Hindi ko yan. Oh, gigi. Kasi papaul yan eh, papaul yan. Papaul yan sila. Doon kayo. Kuya Alan, diyan ka lang sa ilalim, Kuya Alan. Oy, diyan lang kayo. Diyan ka, Kuya Alan, yan. Yan, oh. Ay, ka. Kuha, natapik. Natin. Hindi natapik. Go, doon ka na po. Boy, shout out. Meron pa isa. May isa pa tayo. Wala, rebound. Sige lang, okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Pag nakuha pa yan. Mamaya ka na mag-time. Rebound! Kuha bola! Screen kayo! Umi-screen kayo! Quarter final. Ayan! Oh, nice! Kuya Alan! Ikaw maglabas ng bola, Kuya Alan! Dito, okay. Huli si Jeff sa ilalim. Tulungan niyo, mag-screen isa!
Oh, penalty, penalty. Penalty na. Penalty. Layo ni Jeep eh. 14 seconds. Tama na kayo. Wala na yan. Ano na yan? Galing. Tama na. Sure ball na yan kay Dandan. Yes! Oh, isa pa. Okay na yan. Oh, pero pinili ko na naglalaro. 45. Sure ball na yan kay Dandan. Game 1. Pagmakan. Okay lang. No foul, no foul. Angat, angat! Challenge, oh! Angat! Time out ka, time out ka, time out, time out, time out. Wala nang time out. Si Kickers. Papaul yan sila. Red. Ikaw na maglabas ng bola. Ngayon, ang gagawin natin, magbibigay kayo. Hindi na kasi tira. 7 seconds sa lang yan. Bigyan mo na screen screen. Wala nang magdidribble. Doon ka kumuha. Kayong dalawa, ikaw, pagkabigay, kumat ka sa ilalim. Takbo ka sa ilalim. Babato ko. Kayong dalawa, dito kayo sa kabilang gilid. Maghiwalay kayo. Pag ganun kayo, para mag-screen na kayo. Para mag-screen dalawa. Magkukwit foul yan sila. Magkukwit foul yan. Magkukwik foul yan sila. Magkukwik foul yan. Papaul yan sila. Red, sino sa takbo? Bigay kayo ng screen. Uy! Red! Baba! Dikit isaw! Sige dyan, Dan! Oh, yan na. Okay na. Tama yun. No? Okay lang yan. Oh. Pre! Quick foul yan eh. Mashoot yan dalawa. Okay na yan. Jep! Yung masama ko din yung ma-shoot kahit isa. Dalawa pa dito isa. Yun. Okay na yan. Isa pa, Kuya Alan. Penalty na ba kami? Oh, penalty na ba? Penalty na rin. Yan o. Oh. Sige lang, iyan mo na. Iyan mo na. Ah, wala na. Nice. 4 points. Paldo!